Berita bebasa bagi kita semua selamat pagi. Bergulang aku Maria Suci kena ke berita pukul 11 pagi. Tu antara isi berita. Sistem entali air engkau parit mesti digagak bak genturung pendiau ngambil ke uliah nyeliah ke penusah ampobah. Sistemnya megat berguna dikena nentu ke air sungai engkau tasik oleh tamak ngagai endo bertanam. Kawan Kunsin Negeri Demak Laut Dr. Hazlan Abang Hipni madah ke. Anggo sistem ke mana tu dekat merik pemain ngagai penggani ti diau di kandang endurnya. Tebal lagi ungkut sidak ti diau berdampih anggo sungai, sistem ti cukup berguna lebuh air pasang anggo musim hujan. Nangkan kenyak ku ia perengkah guna tu patut diangkat manah serta seruran dipatau. Ia mansuk kerja kunyak lebuh ninjau projek Titi di kampung Sungai Bako hendak lama ke udah. Yang megak ngarap ke penggani di kampungnya oleh nyaga pembersih parit engkau hendak muai uras. Bantu khas Sarawak Kusayang BKAS 5.0 penyampau RM405 juta mandang ke Perintah Gabungan Apati Sarawak GPS ngemerat ke pengelantang rakyat. Tebal lagi lebuh rakyat benung napik penusah pengelekai COVID-19 engkau ampubah kenyadi di negeri itu. Menteri Muda Berkelahi Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi madah ke singkangnya dipeda oleh mantu ngelempuang ke tatiang belanja rakyat Sarawak seraya nerus ke penghidup ninding hari. Ku ia madah pengawak nyeliah ke ungkup permit ngau lisen dagang, nyeliah ke bayar suar ke beroperasi bak permis ke diimpu upis berkanun ngau serikat GLC, Perintah Sarawak ngagai pedagang mit ngau sedang PKS, serta nyeliah ke bayar ungkup lisen hotel ngau rumah endur bermalam di peda uliah, ngurang ke ungkus ke mesti ditanggung, sektor ke bekawal dikena nerus ke operasi sidak. Berbak ngonya, ia kemegak Menteri Muda Baupis Kepala Menteri Perkara Islam Enggau DBKU madah ke inisiatif bukai baka diskaun 25% ungkup taka cukai, pintu enggau 50% ungkup suar skim rumah gerempuang pemansang rumah Sarawak HDC, bisi daya mantu ruang bilik ngatur belanja sidak lebuh napik pemar kemayar itu. Kuya madah lagi diskaun 30% ungkup cukai tanah ngau nangguh bayar ke diberi ngagai premium tanah secara one-off mantuk pengguna domestik, komersial ngau industri ngemuan pengelikun asil penatai serta ngelimat ungkus operasi sidak. Ia maksud kejakuknya bak Siti Penerang Maya Arimpat. Penyampau 2,805 bakul pemakai Sarawak Kusayang sudah diserah ke ngagai ruang bilik bak sitak Kunsin Negeri Dun Tamin nakak hari 4. Kukaban Kunsin Negeri Adun Tamin, Christopher Gira Sambang, madah ke bak laman Facebook ya, 1,703 bakul pemakai sudah diagih ke ngagai 76 buah rumah panjai bak Selangau DJ, Ulu Selangau, Ulu Mukah, Duat Engau Jalai Mukah, bak Dewan Amayuguna Selangau. Berbak ngonya ia madah ke bak lemai 702 bakul pemakai udah diagih ke ngagai 42 buah rumah panjai lalu pengawak ngagihnya diatur berumah Watson anak lasu Pelugau. Bak skuau Oya Pakoh 110 bakul pemakai diagih ke ngagai 7 buah rumah panjai lalu 220 bakul pemakai diagih ke ngagai penggani rumah panjai di Siung si bentiak ngojalai Oya. Pengawak ngagih bakul pemakainya diterus ke Saritu. Antara sidak kenguluk pengawak ngagih bakul pemakai ianya pekerja upis kandang menua Selangau, bala pengulu bak sitak Tamin gau pemesai palan servis Adun N59 Tamin. Kita bertemu baru. UPS Menteri Penggerai Malaysia KKM ngelalau seminar 20 ikut diri sebilia engkau kaban belayan sama ulih ngulu pengawak ngubur. Tu dikena nyeliah ke pengelekai COVID-19 ketau ngujung ke penumbuh kluster baru. Ketua Direktur Pengerai Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah madah ke sidak sedar perkaranya isu sensitif ke ngawal adat pengarap enggau emotion. Tajak pihak seminar 20 ikut ajak di Kemendar ke ngulu pengawaknya. That any gatherings, for example, funeral or even weddings, etc., there's a potential to be infected if attendance are positive.
What we have seen here is that the two big cluster, for example, Pasal as well as Tawar. Sebedau tu, media ngeripot ke penumbuh kluster Pasai di Sarawak sepengudah kes indeks kedatai Ari Johor nguluk pengawak ngubur apaya di Sibu tang endak berjalai ke kuarantin bakal ke dipinta. Nyentuak dia tu, kluster Pasai ngerikod ke kes positif COVID-19 pemaduk tinggi di negeri itu. Nangkan kenyak Dr. Nur Hisham nyemetak madah ke pengawak bergelumuk mesti minta permit pemendar Ari Polis. Any gatherings needs to get a permit from the approval from the PDRM, but more importantly is to comply with the SOP. Although we understand the sensitivity and the emotional involved during the funeral, but try to avoid in terms of physical distancing at least 1 meter, put on the face mask as well as frequent hand washing. Ya maksud ke jakutnya Ba Awam pengarang berita KKM tentang pengeremai COVID-19 di Malaysia Maya hari 4. UPS Menteri Penggerai Malaysia KKM seminar berjalai ke persa COVID-19 nembiak sekolah anti semak bisik kes positif baru ditemu dalam komuniti tak kekala bersemak anggo kes positif. Ketua Direktur Penggerai Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah madaka KKM hendak berjalai ke persa ngagi semua peranak menua yang kaum sidak kepulai ke sekolah. Ia nerangkan tentang implication dan lebuh nandai persa di pejalai ke ungkup nembiak kenurun bersekolah. 36 ikut nembiak sekolah kedekat ngambil persa sijil pelajaran Malaysia SPM, anggo sijil tinggi pelajaran Malaysia STPM, ditetapkan positif COVID-19 di Sabah, mai hari 3. Berbangunnya Dr. Nur Hisham madah ke KKM bendung nambah ke kapasiti makmal ngambil ke penyampau 100,000 sampel persa RT-PCR boleh diuji setiap hari. Yang madah ke semua 68 makmal ke diguna KKM dianggar ke oleh berjalai ke proses kira-kira 70,000 sampel persa RT-PCR sehari. Penyidik kes positif megah dibantu nengah persa guna kit RTK antigen kelimpah hari guna RT-PCR ungkup diagnosis kes COVID-19. Yang maksud kejakutnya Ba Awam pengarang berita KKM tentang pengerembai COVID-19 di Malaysia mai hari 4. Titik kes pemati baru diripot ke mai hari 4 de malam tinggal sikut lelaki berumur 51 tahun di Pelilih Miri. Tu ngenyadi ke penyampau kes pemati nambah ngagai 22 kes. Kes pemaduk baru tu ianya kes ke 2,546. Ti dibaik ke Hospital Miri kena 18 Januari tu tadi. Laban ngembual penangguh enseput lalu kes tu megak ngembuan sakit tungkus sengayuh tahap 4. Nangkan kenyak Sarawak ngerikod ke 132 kes positif baru COVID-19 ditemu di 9 pelilih menua. Pelilih Sibu terus rekod penyampau tim maduk tinggi ianya 62 kes lalu Kanawin 46 kes. Lalu di Bintulu 12, Miri 5, Kuching 3 kes, Dalat, Lubuk Antu, Serian, Gau Selangau sama belak 1 kes. Tu menyadi ke penyampau semua kes positif COVID-19 di Sarawak nambah ngagai 2,702 kes. Nakak dia tu agi bisik 8 kluster ke agi aktif di Sarawak ianya kluster Rakut, kluster Jelita, kluster Pasai, kluster Bukit Sekubung, kluster Keranji Tabuan, kluster Stutong, kluster Bah Sayap, ngau kluster Mador. Berita tu tadi ngujung ke berita pukul 11. Pengudah tahu mendak berita iban bak pukul 4 lemai ngau 7 malam. Terus ke pengerinduk kita mendak berita hari kami bak TVS. Aku Mara Suji, madah ke diri mupuk dulu. Terima kasih semua.